Vamos a Segunda de Crónicas, So we're going to go to 2nd of Chronicles, capítulo 2, chapter 2. verso 4. We're going to start at verse 4. Cuando lo tenga, diga, ya lo tengo, pastor. When you have it, just say, I've got it, Pastor. Diga, ya lo tengo, pastor. Can you say, I've got it? Okay. Prenda su, thank you, sister, thank you. Prenda su Biblia Turn on your Bibles y váyase a la aplicación and go to the y application. puede abrir la Biblia en la And you aplicación. can open the Bible on our app. Vamos a entrar ahí en la palabra que dice así. We're going to go into the Word of God. Si traes una Biblia en inglés, If you've got an English Bible, solamente sígueme. just follow along. Dice así: He aquí yo tengo que edificar casa al nombre del Señor mi Dios, para consagrársela, para quemar incenso aromático delante de él, y para la colación continua de los panes de la proposición, y para el holocausto a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades del Señor nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo. Diga conmigo perpetuo. Say perpetually. Diga conmigo perpetuo. Say perpetually. La palabra perpetuo es por The siempre. word perpetually means forever. Bienaventurados los que habitan en tu casa, Blessed are those who abide in your house. perpetuamente te alabarán. They will forever praise you. Quiere decir que vamos a alabar a Dios That siempre. means we will forever praise Him. ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande. Diga conmigo grande. Say it shall be great. No, diga grande. Say great. Porque el Señor nuestro Dios es grande sobre todos los dioses. Diga conmigo, un Dios grande, Say a great God, una casa a grande. greater house. Diga un Dios grande, Say a great God, una casa grande. a great house. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre. Diga conmigo, envíame un hombre Say send me a man. hábil que sepa trabajar. Diga conmigo, envíame un hombre Say send me a man que sepa that trabajar. knows how to work. Si eres soltera, And if you're single, con más razón diga, you should envíame be un shouting hombre this out, send me a man que sepa that trabajar. knows how to work. Oiga, como que las oí más a las I solteras. feel like I heard more enthusiasm from the single ladies. Oye, qué ole. Ahora Right now, she lo says, decreto. I decree it. Aleluya. Lo van a recibir. You're going to receive it. Padre, te damos gracias por tu palabra. Declaramos que tu palabra es viva y eficaz. Señor, te pido que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que hoy sea prosperada, Señor. Permite que tu palabra penetre en nuestros corazones, provoque un despertar, Señor, provoque un mover en nuestra vida, y que sobre todas las cosas, Dios, tu nombre sea hoy siempre glorificado. En el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice, And God's church says, puede tomar su lugar. you may take your seats. Dios es bueno, amén. God is good, amen. Todo el tiempo, All the time. Dios es bueno, And all amén. the time, God is good. Hace unos domingos para atrás A couple of Sundays ago, vino un hombre a esta casa, a man came to this house, hermano de la hermana Rosy, a brother or sister Rosie, de los 20 out of the 20 that she hermanos has. que ella tiene 20 She's hermanos got 20 brothers and y sisters. son 21 por todos, ¿verdad? I think they're 21 in O son total. 20. They're 20 in total. El hombre más chiquito de la familia The smallest, the youngest one in the family, se enfermó, he was ill. fue al doctor He went to the y le doctor, dieron días de vida. and they told him you have a couple of days of Así life. le dijeron. They told him Le exactly dijeron, like this. tienes días de vida They told him you've got a couple of days porque left tu hígado because your liver está deshecho. is destroyed. No vas a vivir. You're not going to live any longer. Regrésate a casa, Go home, no vas a vivir. and you're not going to live anymore. Yo me gozo porque siempre los enfermos vienen aquí a I Promised rejoice Land. because the sick people always come to Promised Land. Ellos saben dónde está la They sanidad. know where the healing's at. Llegó a Promised Land. He came to Promised Land. Después del servicio me pidieron que orara por After él. the service, he asked for prayer. Oramos por él. We prayed for Cuando him. yo le puse las manos encima, When I laid my hands on él him, despedía calor. he was throwing out some heat. Sí, había calor saliendo de encima There de was él. heat coming out of him. El doctor Armin me ayudó a orar. Dr. Armin helped me pray. Él le puso la mano en su hígado He laid his hand on his y me liver. dice, pastor, And he said, yo "Pastor, sentía mi mano I caliente felt my hand so hot sobre donde estaba poniendo mi mano. over where I was laying my Y hand." luego dijo, And then he said, yo sé que ya Dios hizo la I know obra. that God has done it Porque le ordenamos al hígado because we ordered the liver que se recreara. to be recreated. ¿Sabía usted que el hígado Did you know the liver es uno de los órganos is one of the que se organs puede recrear? that could be recreated? Sí. Entonces le ordenamos que se So recreara. we ordered it to El recreate. viernes fue el doctor. On Friday, he went to the doctor again.
El miércoles fue al Thursday, he doctor. went to the doctor El again. miércoles fue al doctor. Thursday, he went. El miércoles fue al doctor. Thursday, he went. El miércoles Not fue al this doctor. miércoles. Oren por él. Wednesday. El miércoles fue al doctor. That day, he went to the doctor. El Wednesday. Wednesday. El miércoles fue al doctor y el doctor se llevó una sorpresa. And the doctor took a big surprise. Le dijo, He said, ¿qué pasó? what happened? Dice, porque tu hígado está completo. Because it seems as if your liver is No complete. tiene absolutamente It's got nada. absolutely nothing. Ese es el Dios que nosotros servimos. That is the God that we serve. Que la gente dice, los médicos dicen, ya no tienes The vida. doctor might say there's no more hope, Pero cuando Dios dice, but when God says, no morirás, sino que you vivirás, shall not die, but you shall live, Dios en verdad que lo va a hacer. God truly will Dele do un it. fuerte aplauso al Señor por ese Give the Lord an testimonio. applause for that testimony. Esta tarde yo quiero seguir con el serie, Tonight I want to continue with Amor the por series, la casa. Love for the Y house. hoy voy a predicar de un sermón And I'm going to preach a sermon que hoy le quiero that I titular want to title, Amor por edificar. Love for Edifying. Queremos entender una We cosa, want to understand que cuando something, tenemos amor por la that casa, when we have a love for the tenemos house, que entender también que hay un amor para we edificar. also need to understand there's a love for building. Una persona que tiene amor por una casa Someone that has a love for a house, tiene que tener amor por they should have edificar. a love to edify Porque it. una persona que no tiene el amor por Because a person edificar, that does not have the love to la edify, casa que dice que the ama house that they se supposedly le va a love caer, is going to fall. se le va a venir abajo. It's gonna fall Pero down cuando on la them. persona tiene amor por una But when the person casa, has a love for the va a house, amarla edificar. they're gonna love it and Porque edify siempre it. en la casa hay algo que Because pintar, there's always in the house something to hay paint, algo que cambiar, there's something to change, hay una puerta que there's a reparar, door that needs to be hay repaired, algo que tenemos que there's componer. something that we're going to have to fix. Y tenemos que tener amor And we need to have por love hacer tales cosas. doing these things. Hay personas que no tienen amor por la There's people casa, that don't have love for the por lo house. cual la puerta nunca se As compone. much the door is never La fixed. pintura nunca llegó, The paint never la arrived. pared nunca se The pintó, wall was never la painted. ventana nunca se The reparó, window was never repaired. se le puso solo un They plástico, only put a plastic ahí on se it, quedó, and it stayed la there. tela nunca la repararon, They never repaired está nomás la anything. puerta pero no tiene tela, door doesn't have a en screen. fin. Yo sé que aquí no hay gente con I ese know tipo there's de not people casas, like that here. pero cuando tenemos una casa que But when amamos, we have a house that we love, amamos el construir la we casa. love to build upon Porque el that house. construir la Because casa as we build upon mantiene that la house, casa que it amamos, keeps a house that we la love, mantiene and firme. it keeps it firm. Yo quiero que sepa una I cosa. want you to know something. En el pueblo hebreo vemos a un hombre Among the Hebrew people, we see a man llamado David. by the name of David. Hemos estado hablando de él durante esta We've been serie, speaking about him de throughout que this ese series. hombre llamado That David this man called David, era un hombre apasionado por la he was a man presencia that de was Dios. passionate for the presence of Él God. decía, yo amo tu casa, He said, I love your house, el lugar de tu the habitación, place of your habitation, donde habita tu gloria. where your glory abides. Era un hombre que estaba apasionado de la He was a man presencia de that was Dios, passionate about the presence porque él of God, sabía because he knew lo que la presencia de Dios that the presence of podía God hacer por él. could do for him. Él sabía que la presencia de He Dios knew the presence of God tenía un poder. had a power. Él sabía He knew que la presencia de that Dios the presence of God hacía cosas would grandes do wondrous donde things. estuviera presente. Wherever it was Él present. pudo librar He could deliver las ovejas de su padre his father's sheep del hocico de león, from the mouth of de the las lion, garras del oso, from the claws of the por bear. medio de la presencia de Because Dios. of the presence Él of estaba God. consciente He was aware que la presencia de Dios that the presence of lo God, capacitaba that it would make him para hacer capable cosas grandes to do great que things jamás se imaginaba. that he could never En una imagine. ocasión, On an occasion, él empezó a preguntar, he started asking, ¿dónde está el arca del pacto? where is the Ark of the Era Covenant? era la caja It was a box donde Dios habitaba. where God abided. Desde ese cajón, And from that box, Dios se manifestaba. God began to Su manifest. gloria se manifestaba. His glory was Su manifest. poder era revelado. His power was revealed. Nadie podía tocar esa Nobody caja could touch that covenant, porque al that box. instante caía muerto. Because they would fall Porque dead. la plenitud de Dios Because the fullness of estaba God en esa was casa. in that Era house. prácticamente It was practically la presencia de Dios. the presence of God, Y la cargaban and they carried para it donde quiera que iban. wherever they went. Donde quiera que se movía el wherever tabernáculo. the tabernacle would move. Cargaban el arca del They pacto, carried the ark with que them. era la presencia de That was Dios. the presence of Oh, God. solamente los sacerdotes And only the que priests estaban santificados that were sanctified podían entrar could enter al lugar donde estaba el to arca the del place pacto. where the covenant Era el was. lugar santísimo It was a holy of donde holies, Dios hablaba, where God would donde speak, Dios se manifestaba. where God would manifest Imagínese himself. entrar a un lugar santísimo. Imagine going to the holy Y el place. momento que tú entrabas And the moment you entered del cajón the box, salía una voz a voice would que speak. empezaba a hablar con el That would hombre speak
speak to man. y le daba And he indicación. would give him Y cuando el indications. hombre salía de allí, And when man would el enter that pueblo place, estaba atemorizado the people were in de lo que fear iba a hablar, because of what they were going porque to speak. dentro del arca del pacto Because in the Ark of the estaba la Covenant, plenitud de Dios. there was a fullness of God. Oh, era algo tremendo. It was something tremendous. Yo recuerdo que cuando leo las escrituras, I remember when I read in the scriptures, veo el poder que estaba en el arca del I pacto. see the power that Un was in the pueblo Ark que of the empieza a Covenant. reconocer A people that que recognize esta arca that this ark trae un gran virtud en had a ello. great virtue Los in it. enemigos sabían the enemies que knew el arca it, del pacto that the Ark of the Covenant, tenía un poder that it had an extraordinario. extraordinary power. Imagínese qué tan glorioso era Imagine esto. how glorious this Donde was. quiera que la cargaban, Wherever they carried habría puertas, there was doors, habría caminos it opened ways donde no había caminos. where there was no ways. Esta arca del pacto This Ark of the Covenant hacía que los ríos se abrieran. would make the rivers El open. arca del pacto The Ark of the Covenant causó el río de Jordán caused the Jordan que se River abriera en dos. to split open. El arca del pacto The Ark of the Covenant llegó al campamento came to the de camp los filisteos of the Philistines. y los filisteos And the Philistines se dieron cuenta. were new. Yo quiero decirle a I wanna alguien, tell you cuando la something. presencia de When Dios the presence of llega God, al campo de tu when it batalla, reaches your tus battlefield, enemigos your enemies, se van a dar cuenta they're gonna know que la presencia de that the Dios presence of God acaba de that llegar. it just arrived. Algo extraordinario que había Something extraordinary del arca was del there pacto. in the Ark of the El Covenant. pueblo de Dios lo sabía. The people of God knew Moisés it. sabía Moses knew lo it. que estaba en esa arca. They knew what was in that ark. David escuchó He heard que el arca del pacto that the Ark of the se la Covenant, habían llevado cautiva. that it was taken captive. Se la robaron. They stole it. Los filisteos se la habían The llevado. Philistines had stolen Por it. 7 años For 7 years, estaba fuera de it Jerusalén. was out of Jerusalem. Pueblo A people que había experimentado that had experienced la presencia de Dios, the presence of God. que había experimentado They had experienced una manifestación de Dios a manifestation of God extraordinaria that was extraordinary a in través manner de este cajón. through this covenant, Cuando la through sacaban this del arca del pacto, When they took the Ark of the cuando la Covenant, sacaban when they would del take lugar it santísimo, from the holy place, del tabernáculo de Moisés, from the tabernacle la of tenían que Moses, cubrir de tal they had manera to cover it in such que a nadie way la pudiera ver, that nobody could porque see it. cualquiera que la viera because anybody that saw it, al instante podía caer muerto. they could die. Era tan sagrada. it was so sacred. Había un poder extraordinario There was an extraordinary power sobre esa arca del upon pacto. that Ark of the Recuerdo Covenant. cuando estaban en la batalla, Remember when they were in battle, estaba Israel Israel confrontando a su enemigo. was against their Y cuando enemy. está confrontando And a when su they're enemigo, confronting their la enemy, Biblia nos dice the Bible que says ellos no podían prevalecer. that they cannot prevail. Tenían miedo. They were afraid. Estaban atemorizados They were in porque fear. pensaban Because they que sus thought enemigos los iban a that their vencer. enemies were gonna defeat Pero them. alguien dijo por ahí, But somebody said, tráiganse el arca del pacto "Bring the Ark of the Covenant desde Silo. all the way from Y cuando Shiloh. llegó el arca del And when the pacto, ark arrived, el pueblo celebraba. the people El celebrated. pueblo gritó The people de shouted tal manera in such a que way hasta la tierra that tembló. even the ground was Y los shaking. filisteos The dijeron, Philistines said, han traído they have brought el arca del pacto the Ark of the Covenant del Silo a su campamento. from Shiloh into their campground. Ahora sí, Now, no podremos vencer we will not be able to defeat contra them su Dios. against their God. Ellos sabían And they knew que este cajón, that this que esta box presencia that this presence causaba cosas caused extraordinarias. extraordinary Ellos things. sabían They knew que donde quiera que llevaran esta That wherever arca, they took this ark, este cajón, this box, ellos sabían they knew que Dios se iba a that manifestar God was going to porque Dios manifest estaba allí. because God was David there. David empezó a tener un deseo began to have a de traer desire esa arca of bringing that ark otra vez a la ciudad once again into the porque city. algo sucedía Because something cuando happened traían el arca a la when they ciudad. brought the ark into Cuando the city. traían el arca a la When they ciudad, brought the ark yo into the quiero que city, sepa una I want you cosa, to know one thing. algo tiene que suceder. Something needs to Cuando la happen. presencia de When the Dios presence of God llega a la casa, enters this algo house, tiene que something suceder. needs to Cuando la happen. presencia de When the Dios presence of God llega a la familia, arises into the algo family, tiene que something suceder. needs to Cuando la happen. presencia de When Dios the presence of God, llega a tu casa, arrives to tú your puedes house, invitar al pastor you can y invite le the puedes pastor, hacer cena and you can cook y for puedes him. convivir con él, And you can have pero fellowship eso no with va him. a garantizar But that's not gonna un cambio guarantee en la casa. a change in Pero the cuando house. la presencia de But when the Dios presence of God, llega a tu when casa, it arrives to tu your casa house, no va a quedar your igual. house is not gonna be the Tiene que same. haber un cambio, There needs to be va a a haber un change. sacudimiento, There needs to be a se van a shaking. mover las cosas, Things are gonna los move. problemas se van a resolver, Problems are gonna be la resolved. enfermedad va a salir por la Illnesses are ventana. gonna leave through the Cuando windows. llega la solución, When the solution es porque arrives, llegó It's because la presencia the de Dios. presence of God has arrived. Diga conmigo el arca del pacto. Say with me the Ark of the Covenant. Íbamos para Matamoros. And as we were going to Yo no sé Matamoros, si el chofer iba nervioso. I don't know if the chauffeur was a little bit Oiga, nervous, pero parecía como que nos llevamos un torbellino. but it seemed like we were taken by a little tornado.
se sacudía. And the El car vehículo de the car repente. was shaking Y le sometimes. decía yo al chofer, oye, And I told the ¿está driver, fuerte el aire o qué? Is the wind really heavy Porque de or what? repente agarraba la orilla del Because camino it seems like sometimes we're at the edge of the y de road, repente parece que iba muy cerca del and otro. other times it seems like we're going on the Y other le dije, side. Yuleski, And I said, Yuleski, cuidado porque llevas aquí el be arca del careful pacto. because you're carrying the Ark of the Covenant. Le dije, maneja bien You need to drive right porque llevas el arca del pacto because aquí. you got the Ark of the Covenant Ya with me you. llevas todo mareado. And you got me dizzy already. Maneja bien. Drive right. Ya sé. Y yo creo que se ponía más nervioso. And I think he got even more nervous Y after hasta le that. temblaban las manitas. And his hands were like Y shaking. cada vez que se bajaba el pobre, And every time he would get decía, off, apóstol, he would say, Apostle, perdóneme. I'm sorry. Es que nunca estoy puesto a manejar It's because para el I'm not pastor. used to driving you around. Le dije, bueno, pues más cuidado, I said, well, you better be careful porque el arca del pacto va aquí. because the Ark of the Covenant is here. David sabía David knew que había algo en esa arca, that there was something in that ark, en ese cajón, in that box, que causaría un mover that would cause extraordinario. an extraordinary move. La Biblia nos dice The Bible que says David dijo, that David said, ¿dónde está el arca del pacto? where is the Ark of the Y alguien Covenant? le reveló dónde estaba And el somebody arca. revealed to him the Alguien le location. dijo, Somebody se said, la llevaron los the filisteos. Philistines took Se it. la robaron They stole y it, está en aquel lugar. and it's in that place. Oh, David, me imagino yo And I could imagine que David inmediatamente that immediately preparó un carruaje. that he prepared a car, a chariot. Preparó un He carruaje prepared a chariot, y lo hizo de lo mejor. and he made it out of the best. Puso los mejores He diseños, put the best designs. le puso los mejores He adornos, put the best le adornments. puso las mejores llantas. He put the best Eran tires. Michelin, You know, ¿sí? they were Michelin Eran de la tires. mejor They were the llanta. best brand. Le puso lo mejor en ese And he carruaje put the best in that porque él chariot sabía because he knew que a la presencia de that at the Dios presence of God, no se le da cualquier that you cosa. can't give him just Por eso anything. él nos dice a That's why nosotros, he tells us, cuando vayas a la casa when de you go Dios, to the house of God, llévale lo mejor al take Señor. the best to the Lord. A Dios no le podemos dar las You obras. cannot give God your A Dios no le leftovers. podemos dar lo que te sobró. cannot give God your A Dios no le leftovers. puedes dar, hermanos, cosas mínimas. cannot give God the A Dios minimum le vas a things. dar tu mejor. You're gonna give God A your Dios le best. vas a dar lo que Él You're gonna pide. give God what Si he Él asks pide for. un cordero, If he asks le for- vas a dar un cordero. if he asks for a sheep, A lamb. For a lamb. Si pide un cordero, If he asks for a le lamb, vas a dar un cordero. you're gonna give him a Si lamb. pide una paloma, If he asks for le a vas a dove, dar una then paloma. you're gonna give him a Si va a dove. pedir un diezmo, If he's gonna ask le for a vas a dar tenth, el then you're diezmo. gonna give him a A tenth. Dios le vas a dar lo mejor You're gonna give God y the le vas a best, dar lo que Él te and you're gonna pide. give him what he Porque asks Él no es for. cualquier Dios. he's not just Él es el any Dios God. grande. He is a great Él no es God. el monito que está not parado the little dog con la that's standing carita there triste with a sad o el face. Cristito que está crucificado Or the Christ that is como crucified. pidiendo misericordia. Like asking Él es for el mercy. Dios todopoderoso, He's the God el que all-powerful. resucitó de entre los muertos, that resurrected el que from the está dead. sentado en el The trono, one that sits on the lleno de throne. poder y gloria. Filled with Ese strength. es el Dios That is the God. que ante Él tiembla la tierra before him the y earth las shakes. naciones and the nations, no pueden sufrir su they cannot indignación. suffer his indignation. Este es el gran Dios That is a great God. y este es tu Dios. And that is my Alguien God. diga, este es mi Dios. Alguien diga, este Somebody es mi say, Dios. this is my God. Alguien diga, este es mi Dios. Somebody say, this is my Alguien diga, God. este es mi Dios. My God. Alguien diga, este es mi Dios. My God. Alguien diga, este es mi Somebody Dios. say, this is my Hermano God. Alejandro, mándeme a alguien por el monitor y compóngamelo, por favor. It's working already. It's already working, okay. ¿Dónde estábamos? This is my God. No es cualquier Dios. He's not just any Ese es un God. Dios grandioso. He's a great God. Ese es un Dios poderoso. He's a powerful Ese es el God. Dios que abre caminos. He's a God that makes Ese es el way. Dios que resucita a los He's a muertos. God that resurrects the Ese es dead. el Dios que hace que otro Dios He's a God that makes se another mire God, pequeño that delante he looks de little él. before No him. hay nada que se compare There is a nothing él. that can compare. No se compara ni There is no Mahoma. comparison by- No se by compara Muhammad. Alá. No Allah. No se puede comparar He cannot Buda. be compared to No se Buddha. puede comparar María. He cannot be compared No to se Mary. puede comparar He cannot José. be compared to Nadie Joseph. puede ser comparado Nobody can be con compared este gran to Dios. this great God. Él es el fuerte y temible. He is the great and Él es strong. el gran yo soy. He is the great I Él es am. el Dios que dijo, He is the God that yo says, estoy contigo I am with y you. nadie te podrá hacer nobody frente. can stand before Este es you. el Dios que dice, This is a God that ninguna says, arma no weapon forjada that contra is formed ti against puede me prosperar. shall prosper. Este es el Dios This is a que God descendió al infierno descended from y hell. conquistó el infierno And he conquered y hell. subió por encima And he de todo ascended above all para things llenarlo todo. to fill it all.
Ese es el gran Dios. This is a great Y God. David sabía esto. And David knew Y this. dijo David, And David said, vamos por el arca del let's pacto. go for the Ark of the Covenant. Se armaron de valor, personas. And they were filled with valor. Y se fueron And they went. a la tierra de los They filisteos. went to the land of the Y cuando llegaron a la Philistines. tierra de los And when they filisteos, arrived to their land, encontraron el arca del pacto. they found the Ark of the Covenant. La echaron al carruaje So they took it in the chariot. y empezaron a sacarla fuera de la And ciudad. they began to take it out of the city. Con rumbo And they were headed a towards Jerusalén, direction of Jerusalem, la ciudad de paz. the city of peace. Pero en el camino But during the way, dice que el carruaje it says that the chariot, cayó como en un pozo. that it fell kind of like in a pothole. Y dice que el arca del pacto And it says that the Ark of the Covenant se la dio tilted y ya menos se cae. and it almost fell off. Y un hombre se acercó And there was a man that got y nearby quiso detenerla and he tried holding it back para que no se cayera. so that would not fall. Pero dice que al instante But it says that instantly ese hombre cayó muerto. that man fell dead. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, no detengas que caiga la presencia de don't Dios. hold back the presence of God from Dile a tu falling. vecino, no detengas la Tell your presencia neighbor, de don't Dios. hold the presence of God from No falling. detengas la presencia Don't de hold Dios. the presence of God from No falling. detengas la gloria de Don't Dios. hold the glory of La gloria God. de Dios quiere caer. The glory of God wants Y to tú vale fall. más que no la And you detengas. better not stop it. Porque puede ser que mueran tus Because it might just finanzas. be that your finances Puede ser might que die. muera tu vida. It might be your Puede life ser que might tus sueños die. mueran. It might be your Puede dreams ser que might tus die. anhelos It mueran. might be your No desires might detengas el die. arca del Don't pacto. hold back the covenant. Fíjese, And remember, que es donde quiero enfocar esto. this is where I want to focus today. Fíjese esto. Pay attention to this. Dice que dijeron, And it says that they said, ok, es que esta no es la manera de cargar. this is not the way that we should be Porque carrying la it. presencia de Because the Dios presence of God no se carga was not to be carried de manera fácil. in an easy manner. Se carga The presence of God con fuerza is humana. carried by human strength. No la puedes cargar You con can't ningún carry it with caballo, a horse. con ningún You buey. can't carry it with a La tienes que donkey. cargar You have to carry it con tu propia with your fuerza. own strength. Tienes que sudar You need to sweat la gota gorda. the heavy sweat. Si no estás dispuesto If you're not willing to a pay the sudar price, la gota if you're gorda, not willing to pay the la price, presencia de the Dios presence of God nunca va a llegar. will never arrive. Dijeron, bueno, And they said, tenemos que investigar well, then we need to cómo investigate. se carga el arca del How do you carry the Ark of the Covenant? Pero ¿qué vamos a hacer con ella mientras? And what are you going to do with it meanwhile? I wish I was there. Me hubiera gustado estar ahí. Because there was a man that said, Porque había un hombre que dijo, if you want, él dijo, si quieren, we can take it to my la podemos house. llevar a mi casa. They can take it to my La pueden house. llevar a mi casa. And as long as you want, Y mientras ustedes we'll quieran, take care of it at yo my la cuido allí en mi house. See, casa. this wasn't no ignorant Este person. no era una persona He knew what ignorante. he was asking Él for. sabía lo que él The pedía. Bible says La Biblia that dice for 3 whole que por months, 3 meses they took the Ark of the llevaron Covenant el arca del pacto and they put it in his y la house. pusieron en su I can casa. only imagine Solo me imagino that when the children got back from que cuando home volvieron los hijos de la escuela and they opened the door to the house, y abrió la puerta a la casa and the first thing they saw y lo primero que vieron was the Ark of the era Covenant. la arca del pacto. See, for us, it's just like, wow. Para nosotros es wow. No, for them, Para ellos era it was terrifying. terrible verlo. It was a furniture piece Era como un mueble. of the tabernacle. Era un mueble que pertenecía en el It was a tabernáculo. sacred furniture piece Era un mueble sagrado of the tabernacle del tabernáculo, that the parents would tell their children de cual los padres le contaban a los hijos how terrifying that qué tan terrible that era, piece of furniture was. esa parte, era eso. they heard Habían escuchado that when that Ark of the que Covenant cuando el arca del pacto touched the waters of the Jordan, tocó las aguas del Jordán, Jordan had to separate. el Jordán se tuvo que separar. David said, David dijo, "Oh Jordan, oh gran Jordán, what did you see ¿qué miraste that you had to que te separate? tuviste que apartar? Oh Jordan, Oh Jordán, what did you see ¿qué that you had miraste to run? que tuviste que huir? What was it that you saw? ¿Qué fue que miraste? What was it that you saw ¿Qué fue que that you had miraste to flee que from tuviste it? que apartar de ello? They knew how terrifying Él sabía qué tan terrible era was the Ark of the el Covenant. arca del pacto. So imagine, Angie, So imagina that Junior got back from school que volvió Junior de la escuela and he opened the door. y abrió la puerta. The first thing he Y sees lo primero que ve in the living room está en la sala. is the Ark of the Covenant. Es el arca del pacto. I think that when the family came in, Creo que cuando entró los familiares, immediately inmediatamente they bowed down. ellos se postraron They gave reverence y le dieron reverencia to the presence of a la presencia de But you Dios. know what impacted me? Pero Lisa? ¿sabes qué me impactó a mí? Is that the Bible says, Es que la palabra de Dios dice, and his house y su casa was blessed fue bendecida for 3 por 3 meses.
His house y su casa was blessed. fue bendecida, His pantry, y su acena it was always full. siempre estaba llena. His grass Su zacate was always green. siempre estaba verde. His money Su dinero was always siempre overflowing. estaba sobresaliendo. His wife Su esposa was always happy. siempre estaba bien Some of you contenta. men need the presence of Algunos God necesitan la presencia de Dios because sex is not enough. porque el sexo no es suficiente. You need the presence of Si necesitas la God presencia to de make a Dios wife happy. para hacer a tu esposa feliz. Imagine all this time. Imagina todo este tiempo. He had a happy wife. Tenía una esposa He had a contenta. happy family. Tenía una familia He had contenta. blessing in the Tenía house. bendición en He la had casa. prosperity in the bank. Tenía prosperidad en He el had banco. everything Tenía happening. todo But it was pasando. all because ¿Y todo por the qué? presence of La God presencia was de dwelling Dios in that place. estaba It habitando was en ese dwelling in the lugar. house. Habitaba en The esa time casa. came El tiempo when vino. David came and knocked on the Cuando door David vino y tocó and la puerta said, y dijo, Sir, Señor, it's time for us to move on. es tiempo de movernos. We came to pick up the ark of the Venimos covenant. a recoger el arca del pacto. Can you believe how he felt? ¿Puedes imaginar cómo él se sentía? That they were taking his blessing Que estaban llevándose sus bendiciones and they took it y se la llevaron and they walked towards y Jerusalem. caminaron hacia My Jerusalén. imagination, Y en mi I imaginación can only imagine solo me puedo imaginar the sound el sonido in the air en el aire of the people that lived in Jerusalem. de la gente que vivía en Jerusalén. Because the Bible says Porque la Biblia dice they would take 6 steps que tomaban 6 pasos and they would do a feast for the Lord. y hacían una celebración a Dios. 6 steps, 6 pasos más they would celebrate. y celebraban a Dios. 400 trumpets, 400 trompetas, cymbals, cimbales, snares, otros cimbales, no drums, o tambores. tambores. They had all kinds Tenían todo tipo of instruments de instrumentos which they would praise God. con los que ellos alababan Can a you Dios. imagine you doing your Puedes job, imaginar haciendo tu your trabajo, daily chores haciendo- in your house, haciendo tus quehaceres and diarios all of a sudden y de repente you have to step out tienes que salir because you hear a noise porque escuchas un ruido and you say, "What's y that?" dices, ¿qué es ese sonido? There's something happening. Hay algo que The sucede. floor starts to Empieza a vibrate, temblar la tierra and you say, "What's y happening?" dices, ¿qué está sucediendo? Because you didn't see on Facebook Porque no lo miraste en that Facebook David took a selfie que David se tomó una with foto the Ark of the con el Covenant. arca del pacto. So you're not informed So no of estás informado what's happening outside de of lo the que walls está of sucediendo Jerusalem. fuera de las puertas de Jerusalén. So all you can hear So todo lo que is escuchas a celebration, es una and you celebración. step out and you hear Y the te sales y voices, escuchas las and you voces hear the sound y escuchas el of sonido a celebration, de una of celebración joy, de gozo, of happiness. de alegría. All of a sudden, Y de repente, the only thing you can hear lo único que puedes is hacer people shouting es gente and gritando celebrating y celebrando because the Ark of the porque el Covenant arca del pacto is coming back to está town. llegando a tu pueblo. And let me tell you something. Y déjate digo algo. When the Ark of the Covenant came, Cuando el arca del pacto vino, the city la ciudad of Jerusalem de Jerusalén was transformed. fue transformada. It was no longer the same. Ya no era, It was transition. fue transicionada. It was no longer the same. Ya no era lo mismo. It was no longer the same. Ya no era igual. It was transition. Era transicionada. The situation in the La city, situación de la ciudad it shifted around. tuvo que The cambiar. city council, El it was concilio de la ciudad fue shifted. cambiado. The mayor had El to alcalde shift. tuvo que See, cambiar. because when the presence of Porque cuando la God presencia de starts Dios coming into town, empieza a entrar a la things ciudad, will start las shifting. cosas van a empezar a Things cambiar. will start moving Las cosas around. van a empezar a When cambiar. the presence of God Cuando la presencia comes de into Dios your house, entra a tu casa, things will start moving las cosas van a around. empezar a The cambiar. thing is this, Esto that the es, moment that the presence of El God momento lives, que la presencia de Dios things viene, will come back. las cosas van a volver. The attacks will come back. Los ataques The volverán. poverty will come La back. pobreza The llegará. stronghold will come La back. fortaleza The llegará. El moment momento that the presence leaves, que la presencia se va, everything will be shifted back todo va a ser vuelto otra vez a lo normal, into the difficulties. a lo dificultoso. Not to the normal, No a lo normal, but it perdón. will be shifted Pero va a ser tornado otra into vez the difficulties. a lo dificultoso, a la It was the dificultad. presence of God Es la presencia de that Dios allowed a change. que permite un cambio. It was the presence of God Era la presencia de that Dios makes a way. que abre el See, camino. the church needs to La iglesia understand tiene que the entender power of the el presence of poder de God. la presencia The de church Dios. needs to La understand iglesia this tiene que entender because we don't understand. porque no entendemos, We have not treasured no hemos the atesorado value el valor of the presence of de la God. presencia
presencia The de presence Dios, of God la presencia de has Dios great power. tiene gran poder. The presence of La God presencia de Dios will make things happen. va a hacer que cosas The sucedan. presence of La God presencia de will Dios cause a city to be va a causar que la changed. ciudad The cambie. presence of La God presencia de will make Dios something great va a hacer que algo grande out of a family. fuera de una The familia. presence of La God presencia de will make Dios something great va a hacer algo out grande of a family. afuera de una familia, de una The familia. presence of La God presencia de will Dios cause something va a great causar algo to grande happen in a que family. suceda en The una presence familia. of God La presencia will de cause Dios something va a great suceder algo within a grande marriage. dentro de un The matrimonio. presence of La God presencia de will Dios cause something va a great causar algo within a grande ministry. dentro de un When we get ministerio. the presence of Cuando God tenemos la presencia de into Dios our house, en una casa, something great will algo happen. grande va a The suceder. blessing is La guaranteed. bendición es The garantizada. situations La are situación guaranteed son to have garantizadas to change. de tener que cambiar. And it's all because of the Y es presence. todo por la presencia de The man Dios. that had the presence of El God hombre que tiene la presencia de Dios in his house for 3 en months, su casa por 3 he meses, was blessed él fue bendecido in all that time. en todo ese tiempo. He was prospered Él fue in prosperado all that durante time. todo ese periodo. Why? ¿Por qué? because the presence of God Porque la was there. presencia de Dios estuvo allí. David took it to a tent David lo llevó a una carpa and he was there y fue allí for 30 years. por 30 años. And David started to say, Y David empezó a decir, God, Señor, your presence is so tu great. presencia es tan bella. Because when the presence of God came Porque to cuando la Jerusalem, presencia de Dios vino a you Jerusalén, know what happened? ¿sabes qué sucedió? People were getting healed. La gente empezó a ser sanada. People were getting delivered. La gente empezó a ser liberada. People were getting blessed. La gente empezó a ser bendecida. People were getting La empowered. gente empezó empoderada. The moment El momento that the presence of God que la presencia de Dios came to Jerusalem, entró a Jerusalén, things started to change. las cosas empezaron a cambiar. See, a lot of times you think Muchas de las veces tú that the crees situation in your marriage que la situación en tu matrimonio is going to change va a cambiar only by counseling, solamente por venir a concilio, only by working things out. solamente por trabajar las cosas. Sometimes you think that things are going to change En at your veces job crees que las cosas van a cambiar en tu trabajo if you get connected with the right si te people. conectas con la gente correcta. But I want you to know one thing. Pero yo quiero que sepas algo. The No. only way La única manera things can shift que las cosas pueden cambiar is if the presence of God es si la presencia de Dios was to come in. viene y entra. If the presence of God Si la presencia de Dios steps in, entra, immediately the atmosphere, inmediatamente la atmósfera it has to change. tiene que cambiar. I've been in places, He estado en lugares, several occasions it's been in Washington, en varias D.C., ocasiones en Washington, D.C., when all of a sudden the atmosphere changes. cuando de repente cambia la atmósfera, People's change. la gente cambia, The place changes. el lugar cambia. And I'll ask what's happening. Y yo puedo preguntar qué está sucediendo. And they say, Y me dicen, it's because the Es que- convoy of the President of the United States es que la caravana del presidente de los Estados is Unidos about to come through here. está a punto de cruzar por aquí. If that happens with a man, Si eso sucede con un hombre, how much greater ¿cuánto no más grande doesn't it happen with the mighty God? sucederá con el Dios Todopoderoso? That when he steps in, Que cuando Él entra a la escena, things have to change. las cosas tienen que cambiar. Del Rio will be changed. Del río va a ser cambiado. Not because of the people that are in city council, No por la gente que está en el concilio de la ciudad, but it will change pero cambiará because of the presence por causa de la presencia that's in this place. que está en este lugar. It's been 2 days Han sido 2 días that I've been feeling a great attack. que yo he percibido un gran ataque. It's been several days Han sido varios días that I've been seeing que yo he estado viendo that there's an attack. que hay un ataque. Because the enemy knows Porque el enemigo sabe that if he puts the people of God que si puede poner a la gente de Dios in a cold state, en un estado frío, we will avoid the presence of God. no vamos a buscar la presencia We de will Dios. avoid the presence Vamos of a God. Evitar. evitar la presencia de Dios. The enemy knows El enemigo sabe that if we go wax cold que si nos enfriamos or lukewarm, o si nos hacemos tibios, the enemy knows el enemigo sabe, that he'll let us have praise and worship. nos dejará tener alabanza y adoración, He'll let us have church. nos dejará tener iglesia, But as long as we don't get passionate pero mientras no tengamos pasión for the presence of por la God. presencia de Dios,
See, the only way La única forma is we can have es que podemos tener the presence of God to la come down presencia de Dios que descienda is if we have passionate es si people. tenemos gente Every apasionada. time I have an altar Cada call, vez que hago un llamado al altar, only the passionate people, solamente la gente are gonna apasionada come up. son los que van a The pasar. people that are not La passionate gente que no es are apasionada people that have schemes in son their gente que mind. tiene esquemas en la They have mente, que mentalities tienen that are mentalidades stronger than their que son passion. más fuertes que su The pasión. people that are La passionate gente que es always apasionada run to be at the siempre front corre a estar enfrente because they say, porque ellos if I dicen, could only get the si tan presence, solo pudiera obtener la to come to my presencia, house, que venga a mi casa, things can happen. yo sé que And pasarían las sometimes we cosas. do some ridiculous Y en things vez hacemos cosas ridículas because we want the presence. porque queremos la presencia. Zacchaeus, Saqueo, he had to climb a tree él tuvo que subirse a un árbol to get God's attention para llamarle la atención a Jesús and bring him to his y house. traerlo a su casa. My question to you Mi is this: pregunta para ti es, what are you doing ¿qué tú estás haciendo to get his attention? para obtener su atención? Because only convincing Christ Porque solamente convenciendo a Cristo to come to your house que venga a tu casa will allow va a permitir your house que tu to casa be changed. sea cambiada. Listen to me. I'm almost done. Escúcheme, ya voy a terminar. David saw what happened in Jerusalem, David miró lo que sucedió en Jerusalén and he said, God, y él dijo, Dios, we don't want you to leave from here. no queremos que te vayas de aquí. So we want to build So te queremos construir a house for you. una casa para ti. And God says, I'm going to let you, Y Dios dice, yo te voy a permitir, but you're not going to be the one that's going to do pero it. tú no la edificarás. It's going to be your son. Va a ser tu hijo. And the moment came when his son Y el momento vino cuando su hijo had to build, tuvo que edificar. he had to construct Él tuvo que construir that house for his esa presence. casa para su presencia. And one morning he got up Y una mañana él se despertó and he said, God, y él dijo, Dios, this house that you want me to bring, esta casa que tú quieres que yo edifique, I got to make it la tengo que construir synonym to your greatness. en sinónimo a tu grandeza. And since you're a great Y God, dijo, y tú eres un Dios grandioso, then this has to be a great. entonces esta house. casa tiene que ser grandiosa. If you are a magnificent Si God, tú eres un Dios magnificente, then this has to be entonces esta casa debe ser a magnificent God. una casa house. magnificente. And so he asked a prayer, and that's what I want to talk to you about. Y él hizo una oración He said, y él dijo, God, Señor, send me a man mándame un hombre that can work for this. que puede trabajar para ello. He's a king. Era un rey. He had men working for him. Como rey él tenía gente que trabajaba para él. But he is saying, God, Pero él está diciendo, Dios, I need a man yo necesito un hombre that can work que puede trabajar for the same cause that I por am. la misma causa por la cual yo trabajo. And all of a sudden, Y de repente he receives an email, recibe un correo electrónico, an inbox. un inbox, And he says, y le dicen, O king, gran rey, I have a man yo tengo un hombre that can help you que te puede ayudar in what you got to do. en lo que tú tienes que hacer. See, men and women Hay hombres y mujeres that can edify or build or que pueden construct edificar o construir a house for the presence of God una casa para la presencia de Dios. have to be men and women Tienen que ser hombres y that mujeres love the presence of que God. aman la presencia de Dios. Promised Land, we have a great challenge before En us. Promised Land tenemos un reto grandísimo delante de nosotros. By the end of, or the middles of next year, Para mediado del año que entra, we need to have a house constructed. necesitamos tener una casa construida. Look around. Mira alrededor. This is no longer good for us. Este lugar ya no nos sirve And it's no longer good for God either. y ya no le sirve a Dios tampoco. I thank God for this Yo le place. agradezco a Dios por este lugar. It's an amazing place. Es un lugar increíble. I love this place. Yo amo este lugar, But it's no longer good for me. pero ya no es bueno para mí. Because where God has taken us, Porque a donde Dios nos lleva, because of his presence, por causa de su presencia, this house esta casa do not provide the commodities no provee las comodidades that we need que necesitamos to prepare men and women para preparar hombres y mujeres to conquer this city. para conquistar esta ciudad. And as Solomon did it, Y como Salomón, as he felt the burden, so do I. conforme él sintió el cargo, yo así siento este cargo también. Because this temple Porque este templo is not just any temple. no es cualquier templo. It has to be a magnificent Tiene temple. que ser un templo magnificente. Because this is a great God. Porque este es un Dios grandioso.
It has to be a temple. Tiene que ser un templo. That people in this region say, Que la gente en esta región diga, there's no temple no hay templo like that temple. como ese templo. Why? ¿Por qué? Because we have Porque a great God. tenemos un Dios grandioso. And the only way Y la única forma we can construct que podemos construir is if we acknowledge es si reconocemos what the presence of God lo que la presencia de is Dios capable of doing. es capaz de causar. We got 100 and something acres available Tenemos 100 y algo acres disponibles to build the house of para God. construirle la casa a It's Dios. there already. Ya está ahí. But now I say like Solomon, Pero ahora yo digo como Salomón, Lord, send me men, Señor, envíame hombres, send me women envíame mujeres that love your presence. que aman tu presencia. Because if we love his Porque presence, si amamos tu presencia, we'll love his house. vamos a amar tu casa. And if we love his house, Y si amamos su casa, we'll love to edify. vamos a amar edificar. We'll love to construct. Vamos a amar construir. We'll delight ourselves Nos vamos a hallar deleite in doing something en haciendo algo for the presence of God. para la presencia de Dios. When Solomon finished that great Cuando house, Salomón terminó esa gran casa, the Bible said la Biblia dice that they were going to dedicate it to the Lord. que se la iban a dedicar al Señor. And they stood before all the people. Y se pararon delante de todo el pueblo. And the Bible says Y la palabra dice that the Shekinah glory of que la God, gloria shekinah de Dios it came upon the temple cayó sobre el templo and it filled itself y llenó el templo with the cloud of glory. con una nube de gloria. And the ministers, Y los they ministros couldn't even minister no podían ministrar because of the glory of por God. causa de la gloria de Dios. What caused that to happen? ¿Qué causó que esto suceda? Let me tell you what it was. Yo te digo qué pasó. People that were in love Gente que estuvo enamorada with the presence of God. con la presencia de Because when you Dios. love the Porque presence of cuando God, amas la presencia you de Dios, build according to your love. tú construyes de acuerdo al amor. I love my wife, Yo amo a mi esposa. and I told my wife when we got Y married, yo le dije a mi esposa cuando nos casamos, I'm gonna give you a good house. te voy a dar una buena casa. A house that you can love, Una casa que puedes a amar. house that has the commodities. Una casa que tiene comodidades. And because I loved her, Y porque la amo, because I love y her, porque la amo, I am able yo puedo to provide that for her proveerle eso a ella. because of God's grace. Por causa de la gracia de Dios. My love for her Mi amor por ella will provoke me me provocará to make something greater for a her. hacer algo aún mayor por ella. When a man doesn't love his Cuando un family, hombre no ama a su familia, he gets comfortable él se pone confortable in any little house that en he cualquier has. casita que te puede But tener. when you love Pero cuando tú what's amas inside of that lo que house, está dentro de la casa, you love tú to amas build construir, for the ones that are inside. edificar para los que están adentro. I'm not talking about building a big old No mansion. hablo de construir una mansión, I'm not talking about competition. no hablo de competencia. I'm talking about what you're able to do Hablo de lo que puedes hacer because you love. porque amas. I love this house. Yo amo esta casa. And because I love this house, Y porque yo amo esta casa, believe me, I'm always sowing in this créemelo, house. yo siempre estoy sembrando en esta casa. I'm always sowing. Siempre estoy sembrando. Every single time God blesses me, Cada vez que Dios me bendice, immediately I come and I sow. inmediatamente yo vengo y yo And I siembro. said, I want to be part Y yo dije, yo quiero ser because I parte love porque yo amo what's in this house. lo que está en esta casa. So when you love what's in the house, Y cuando amas lo que está en la casa, let me tell you this, deja yo te digo esto, you're going to want to build vas a querer edificar for what's in that house. para lo que está dentro de esa David casa. said, I want to build a house for you. Y yo quiero edificar esta casa. David said, I want to build a house for David you. dijo, yo quiero edificar esta casa para ti. And when I build it, Y cuando la construya, I want you to come and dwell yo in it. quiero que tú vengas y habites en ella. And today, like a Solomon, Y ahora como Salomón, I want to do as well. yo lo quiero hacer también. I want to ask God, Yo le quiero pedir a Dios, God, send me men Señor, envíame hombres and women y mujeres that love your presence que aman tu and that presencia are willing to y que build están dispuestos a construir a house for you. una casa para ti. And I hear the Holy Spirit Y yo escucho el Espíritu that Santo tells me que me dice, they're here already. ya están aquí. Stand on your feet. Si se pueden poner de pie, por favor. This evening, Esta tarde, God is looking for commitment. Dios está buscando compromiso. The Bible says La Biblia nos dice that this temple que este templo that they edified que edificaron was later destroyed. después fue destruido. And God wanted to rebuild the Y Dios house. lo quería volver a construir, He wanted to restore. lo quería restaurar. But the people Pero la gente were minding their own business. estaba en sus propios negocios.
Prophet Haggai says, El profeta Haggai dice, Ageo, Ageo, he says, él dice, is it time ¿acaso es tiempo that you lived in your treasured que homes tú vivas en tus casas atesoradas and the house of God is y forsaken? que la casa de Dios está en ruinas? And then the Bible says, Y después la palabra dice, and the Lord y el Señor woke the spirit despertó el espíritu of so and so de fulano de and tal so and y so de fulano and de in the tal rest of the people. y después todos los demás And they all y todos came vinieron and they worked y trabajaron on the house of the Lord. en la casa del Señor. When you love the presence, Cuando tú amas la presencia, you'll love to edify tú vas a amar edificar the presence of la God. presencia de Dios. Not only is it a physical building, No tan solo es un edificio físico, but also pero también edifying each other. edifica uno el otro. Because the greatest temple Porque el templo más grande that God que wants Dios quiere is us. es nosotros. And when we come together, Y cuando nos unimos, we are the body of Christ. somos el cuerpo de Cristo. And Paul said to Y Thessalonians, Pablo le dice a los tesalonicenses, edify edificad mutually juntamente one another. uno al otro. That means we have to build each Esto other. significa que tenemos que edificar We uno have en to grow otro. with each Tenemos other. que crecer uno en el otro. Because doing this, Porque haciendo esto, the presence of la God presencia de will Dios cause changes in your va a life. causar cambios en tu vida. The presence of La God presencia de will Dios cause va a changes causar cambios in your family. en tu familia. If something we need, Es algo que necesitamos. if there's something that we need, Si hay algo que we necesitamos, need the presence of God necesitamos la presencia to de come Dios back que vuelva into the city. en esta ciudad. We need it back. La necesitamos We otra need it vez. back. Necesitamos que And it's vuelva. only going to happen Y eso solo va a suceder with people that are con passionate. gente que está So when I apasionada. say three, So, cuando yo diga tres, I want every person yo quiero que cada that's persona in this house que está en esta casa, that says, I love your que presence, dice yo amo su that presencia, says, I'm a lover of que your dice yo soy presence, amante de su that says, presencia, I love que dice yo amo what the presence of lo God que la presencia de Dios do. puede If hacer. there's people in this house Si hay gente en esta that casa can say, que puede I decir, know what the presence of yo God sé lo que la presencia de is Dios capable puede, of doing, es capaz de hacer, I want to serve, yo quiero I servir, want to edify, yo quiero I want edificar, to build. yo quiero The construir. Bible says La palabra de Dios that dice there was men that were wealthy, que había hombres que tenían bastante dinero, que estaban ricos, que estaban ricos and they brought their wealth y traían sus riquezas and they brought it before Solomon. y la traían delante de Salomón. But there was also people Pero también había gente that didn't have money. que no tenía dinero. And you know what they did? ¿Y sabes qué hacían ellos? They said, we don't have money, Ellos dijeron, no teníamos dinero, but we also love the pero presence. también amamos la presencia. We want to come and work Queremos venir a trabajar because I know how to do woodwork. porque yo sé cómo trabajar I con know how to madera, work the marble. yo sé cómo trabajar el mármol, I know how to work this. yo sé cómo trabajar And I know how to aquello work y that. sé cómo trabajar esto. And they would Y contribute contribuían to build a para house construir la casa because they love the porque presence. amaban la presencia. What has this presence done for you? ¿Qué ha hecho su presencia por ti? And what can this presence do for you? ¿Y qué es lo que esta presencia puede hacer por Is ti? there something this presence can do for ¿Hay you? algo que esta presencia puede hacer I'm por going to ti? tell you this. Yo te voy a decir The esto. enemy El enemigo is fighting it. está The luchándolo. enemy is El fighting. enemigo está luchando I en contra. feel it hard. Yo lo percibo muy fuerte. I feel it Yo lo strongly. siento I'm going to fuertemente. tell you this. Yo te digo There's esto. going to be men and women Va a that haber hombres y are going mujeres to come in through those que van a doors entrar por esas puertas and they're going to come in here y van a venir a este lugar as if they were como worshipers, si son adoradores and they're going to come with a hidden y van a venir agenda con una agenda escondida to be able to destroy para poder destruir what God is doing in this lo que Dios place. está haciendo en este And you lugar. know what's going to not allow? ¿Y sabes qué es lo que no nos va for a their permitir agenda to prevail? que su agenda prevalezca? You know what it is? ¿Sabes qué Is the es? presence you love. Es la presencia que tú amas. So we have to fall in love with So it. tenemos que enamorarnos We con have él. to fall in Tenemos love que enamorarnos with the presence of con la God. presencia de We have Dios. to deeply fall in Tenemos love. que enamorarnos We have profundamente. to fall in love Tenemos que deeply enamorarnos with the presence of profundamente God. con la And presencia the de only Dios. way you can do Y la that única forma que lo puedes is hacer by understanding es entendiendo what the presence of God lo que la presencia de Dios can do for your life. puede hacer por Sister, tu come vida. here, the one that's in the Hermana, wall. ¿puede venir, por favor? Come here. Venga. We met this sister. Come here, come here. Conocimos a esta hermana. She went to our welcome party. Ella fue a la fiesta de bienvenida. She's new to Promised Land. Es nueva en Promised Land. She has no family here. Ella no tiene familia aquí en Del Río. Her children, Sus hijos they're back home in Denver. están en Denver. And she's here by herself. Y ella está aquí sola.
She's a professional massage Ella es therapist, una profesionista que da masajes. and she's been going through a Y process. ha estado pasando un proceso. And she's gone to different churches in Del Rio. Y ha ido a diferentes iglesias en Del Río. And she said, Pastor, Y ella me dijo, pastor, but when I came to this church, pero cuando yo vine a esta iglesia, I felt the presence of God. yo sentí la presencia de And I Dios. realized Y yo reconozco why God brought me to Del porque Rio. Dios me trajo a Del Río. Promised land. Promised Land. Do you see what the presence of God is Si doing? ves lo que está haciendo la presencia de It's Dios, drawing people. está atrayendo gente. Jacqueline, can you come here? Jacqueline, ven por favor rápido. Come here, please. Jacqueline, ven Or por favor. what's her name? Jacqueline, I believe, yes. This is another young lady Esta es otra señorita, otra joven that God is drawing her to this house. que Dios ha traído a esta casa. Can I say what you told us? ¿Puedo decir lo que me dijiste? She told me something that I was very amazed. Ella me dijo algo que me maravilló. She's got a very strong prophetic call. Ella tiene un llamado profético muy fuerte. Very strong. Muy fuerte. I've seen it in very little Lo he people. visto poco en poca gente. She probably doesn't even know what I'm talking Ella about. ni sabe de lo que hablo, creo. But she walks in that Pero mantle. ella camina en ese manto. She was brought up Catholic all her life. Ella fue creada católica. She never went to a Christian, Nunca había ido a una Be iglesia part of a cristiana. Christian community. Nunca ha sido parte de una familia cristiana. but she's always walked with God. Pero siempre ha caminado con Dios. But when she came to this place, Pero cuando vino a este lugar, she says, I knew ella dijo, yo sabía God was drawing me to que this Dios me house. estaba trayendo a esta casa. Promised land, do you see what's happening? Promised Land, ¿ves lo que está sucediendo? Do you see what's happening? Si ves lo que está The sucediendo, presence that is in this la place, presencia que está en este lugar it's drawing people. está atrayendo a gente. She says, now I understand Ella dice, ahora yo entiendo why I had to leave my place, por my qué tuve job. que dejar mi trabajo y mi lugar. She's an important piece. Ella es una pieza She's an importante. important piece Ella es una pieza importante to the house of God. para la casa de Dios. She don't even know. Ella ni sabe. She was probably talking out of her crazy Ella mind. está tal vez hablando de su loquera en su mente. But she told me certain things Pero ella me dijo cosas that when I went to que Matamoros, cuando yo fui a Matamoros, the same thing she was las telling me, mismas cosas que ella me dijo a mí, they told me in me lo Matamoros. dijeron en Matamoros. And they told me, Y Pastor, me dijeron, pastor, you got to heal people, tienes que sanar a gente. not just preach to No people. tan solo You got to predicar. heal them Tienes que sanarlos so that they can serve. para que puedan servir. Because serving Porque is sirviendo only a result es solamente el of resultado an encounter with de un Christ, encuentro con Cristo. and the healing Y la sanidad is a result es el of resultado an encounter with de un Christ. encuentro con Dios. She didn't know that. Ella no lo sabía. Now I understand. Ahora lo entiendo. She's an important Ella piece. es un pedazo On importante. Thursday, she came up to me El jueves ella me dijo and she hugged y me me abrazó and she told y me, me dijo, I have nobody here. no tengo a nadie aquí. And that amazes me Y eso es increíble para to see mí. amazing people De that are ver gente coming increíble que está viniendo. because there's something here. Porque hay algo aquí. Wouldn't you want to say, ¿No te gustaría decir, don't leave? no te vayas? Two men Dos hombres were walking iban caminando on Emmaus. el camino a Emaús. They were on their way to Emmaus, Iban caminando hacia Emaús. disappointed Iban decepcionados because the Jesus that walked with them porque el Jesús que caminaba con ellos left. se había ido. And as they were walking, Y conforme ellos caminaban, the Bible says that he comes in la Biblia dice que él entra and he starts to have a y él conversation with empieza them. a conversar con ellos. But they didn't know it was him, Pero ellos no sabían que era él, right? ¿cierto? And as they kept on Y walking, conforme ellos iban they were on caminando, their way to Emmaus. iban en camino a Emaús, Jesus was walking with them Jesús iba caminando con ellos. and he was conversating Y with él them. iba conversando con ellos. And in a certain moment they stopped. Y en tal momento pararon. And Jesus tells them, Y Jesús les dice don't you know who I am? que no saben quién soy. And when he broke the bread, Y cuando él partió el pan, they remembered. se recordaron. It was like it was deja vu. Era como si algo pasó otra vez en sus mentes. Why? ¿Por qué? Because when he broke the bread, Porque cuando él partió el pan, when he was with them, cuando él estaba con ellos, he said, this is my body él dijo, este es mi cuerpo that is given for you. que es dado por And he ustedes. broke it. Y él partió el pan.
And right there, Y ahí en ese momento they knew that it was Jesus. ellos sabían que era And they Jesús. said, Y no dijeron, wonder no, con razón, our heart would nuestro burn corazón quemaba, because it was him we were porque era talking Él to. de quien hablábamos. And you know what they ¿Y said? sabes qué dijeron? Jesus, Jesús, don't leave. no te vayas, Stay with us. quédate con nosotros. Thank you, sisters. When God comes Cuando Dios viene and he manifests himself, y Él se manifiesta a sí the mismo, people that are present, la gente que está presente, you know what they say? ¿sabes qué dicen? We want to build something for you. Ellos dicen, te queremos construir Two algo. men were taken to the mountain of Dos transfiguration, hombres fueron llevados al monte de transfiguración and Jesus was y transfigured Jesús before se them. transfiguró delante de ellos They saw the God y Almighty, miraron al Dios vivo and he touched them. y Él los tocó. And you know what they said ¿Y sabes qué immediately? fue lo primero que dijeron? Can we build Te podemos an edificar inhabitant una place habitación para ti, so that you can dwell para que here? puedas habitar, Because it's convenient for porque es us. conveniente a nosotros. Because the moment that you have an Porque encounter el with him, momento que tienes un the encuentro con next thing you Él, want to do, lo que quieres hacer you want to después, build a place quieres for him. construir un lugar para I'm not Él. only talking about Hebron, Yo no tan solo hablo de Hebrón, I'm talking about your family. yo hablo de tu familia. Wouldn't you like to build, ¿No te gustaría edificar? to construct your De family, construir en tu to familia, construct your life, de construir tu vida, to construct your de marriage, construir en tu matrimonio, to construct your de home, edificar tu casa so that it can be para que pueda ser a dwelling place. un lugar de For habitación his presence. para su presencia. I speak as a body of Christ. Yo hablo ahora al cuerpo de Cristo. Build a house Edificar un templo for his presence. para su But I presencia. also speak Pero individually. también hablo individualmente. Don't you know that we are the ¿Que temple? no sabes que nosotros somos el templo de Dios? Wouldn't you want to build a ¿No te temple gustaría edificar el so templo that he can abide? para que Él pueda habitar? When I say three, Cuando yo diga tres, I want all the yo lovers, quiero todos los amantes, the lovers of his los presence, amantes de su to presencia, leave the que place salgan de su and lugar come up to this y altar. vengan a ese I altar. want to pray with you. Quiero orar con ustedes. One.